उत्कल स्किल सेंटर समस्त छात्र छात्री को आमर एही खास शिक्षणीय विश्लेषण को बहुत बहुत स्वागत। माने आज आमे खाली बही पृष्ठरे अटकी रहिबानी बरं सीधा सड़क व्यवहारिक दुनिया रे हाथ मारिबा को जाउछु। कारण विज्ञान केवल पढ़िबा पाई नहे, प्रकृतरे निज हाथरे करी शिखिबा जिंस। तेणु आजिरो एही यात्रा एकदम रोमांचकर आउ पूरापूरी प्रायोगिक होबाकु जाउछि। अच्छा, आजिरो आमर एही विश्लेषणर रूपरेखा उपरे टिके नजर पकाए देबा। प्रथमे आमे कथा हेबा विज्ञान एवं कौतूहल विषय, तापरे अम्ल एवं क्षारक, तापरे प्राकृतिक सूचकर व्यवहार, एहापरे आमे एकाठी किछि परीक्षा करिबा आउ शेषरे बुझिबा निरपेक्षीकरण प्रक्रिया को। बस एतिकी कथा आजि आमे जानिबा। एबे देखंतु, एही सबुर मूलदुआ हेउछि आमर एही सुंदर पाठ्यपुस्तक जिज्ञासा। जिज्ञासा माने कौन? कौनसी नुआ जानिबार प्रबल इच्छा। एही बहिटी आमकु खाली थ्योरी बा सिद्धांत घोषिबाकु कहेनी, बरं निज हातरे परीक्षा करी प्रकृत विज्ञान को अनुभव करिबाकु एकदम शक्ति जोगाए। ठीक अछि, आसंतु एहा भितरकु जिबा। विज्ञान केवल केतोटी सुखिला तथ्यर समाहार नुहे। एहा हेउछि आम चारिपाखरे घटुथिबा घटनागुड़िकु खूब पाखरु देखिबा, प्रश्न पचारिबा एवं नुआ कथा खोजी बाहर करिबार एक पूरा जीवंत प्रक्रिया। आउ सत कहिबाकु गले एही सबुर असल इंधन हेउछि आम भितरे थिबा सेही छोट कौतूहल। विभाग 1 विज्ञान एवं कौतूहल जणे वैज्ञानिकर मानसिकता। अच्छा, दुनिया रे जेते बड़ बड़ आविष्कार होईछि से सबुर प्रथम पाहाच कोन जानिछंती? मनरे गोटिए छोटिया प्रश्न आसीबा। टिके इतिहास आड़कु चाहिए आमे देखिबा गछरु सेओटिए तळुकु काहींकी खसिला। बास एही गोटिए साधारण प्रश्न आइजैक न्यूटन टू माध्याकर्षण शक्ति आविष्कार करबाकू बाट कढाइथिला। सेहीपरि पक्षी माने केमिति उडुछंती ताहा देखि राइट भाई माने उड़ा जहाज तैयारी करदेले। माने सबु किछि सेही गोटिए शब्द काहींकी रोही जन्म नै थाए। विभाग 2 अम्ल एवं क्षारक, रोषेई घरे रसायन विज्ञान। ऐतिहासिक आविष्कारु एबे सीधा सड़क आम निज रोषेई घर केमिस्ट्री बा रसायन विज्ञान को पढ़ी आसिबा। आमे दिनराति व्यवहार करुथिबा जिंसगुड़िकु मुख्यतः दुईटी भागरे बांटी पारिबा। गोटिए हेला अम्ल बा एसिड जहार स्वाद खटा लागे एकदम गोटिए लिंबू परी, आउ अन्यटी हेला क्षारक बा बेस जहाकु छुई देले टिके साबुन भली खसड़ा बा चिकण लागे आउ स्वाद रे टिके पित्ता होई थाए, जेमिति आम घरे थिबा बेकिंग सोडा। ए सबु जिंस सह आमर प्रतिदिनर भेट। वर्तमान एही स्लाइड रे सबुठारु कौतूहलप्रद विषय हेउछि जे आमे खाउथिबा साधारण खाद्य भितरे केमिति चुपचाप विभिन्न प्रकारर अम्ल लुचि रहिछि, जहा आमे खाली आखिरे जानि भी पारु नाहु। भाबंतु तो आम घरर बिलाती बैगण, तेंतुली बा आम्बुल रे साइट्रिक, एस्कर्बिक आउ टाटारिक अम्ल भरी रहिछि, जहा आमे प्रतिदिन अजाणतले खाउछे। विभाग 3 प्राकृतिक सूचकर व्यवहार। तरल पदार्थर लुकायित प्रकृति को प्रकाश करिबा। एबे प्रश्न उठुछि, जदि सामनारे किछि अजणा तरल पदार्थ थाए ताकू न चाखी आमे केमिति जानिबा ताहा अम्ल ना क्षारक? एइठी एंट्री मारंती आमर जादुगरी सूचक बा इंडिकेटर। एही सूचक भितरु सबुठु फेमस होछे लिटमस कागज। प्रकृतरे एहा लाइकेन नामक एक प्राकृतिक उद्भिदरु प्रस्तुत। घरे थिबा विभिन्न तरल जिंस को टेस्ट करिबा पई एही नाली आ नील रंगर छोटिया कागज खंडगुड़िक एकदम कमाल करि दियंती। विभाग 4 आसंतु परीक्षा करिबा। व्यवहारिक रसायन विज्ञान। अच्छा, खाली थियोरी बा तत्व कथारे काहींकी रहिबा? चलंतु एबे हाकु निजे हातरे करी देखिबा। पूरा कलरफुल रिजल्ट सामना को आसीबो। इठी गोटिए बहुत सफा आउ सरल नियम अछि जहा एठारु बारी होई पडुछि। अम्ल नील लिटमस को नाली करि दिए जेमति लेंबू रस कला, आउ क्षारक नाली लिटमस को नील करि दिए जेमति आम साबुन पानी। तेंतुली भी खटा, तेणु से भी नील को नाली कला। माने डाटा पूरापूरी क्लियर। हेले आमकु जे खाली बजाररू किणा लिटमस उपर निर्भर करबाकू पड़िबो तार किछि माने नाही। आमे निजे भी सूचक तैयारी करि परिबा। बस गोटिए सुंदर उज्जवल मंदार फूल नबा, टिके उषुम पानी रे तारा पाखुड़ा गुड़ी को पकाई देबा। किछि समय परे सेही साधारण पानी एक शक्तिशाली रासायनिक सूचक रे बदले जिवो। देखले तो केते सहज। आउ एहा चमत्कार भावरे दर्शाए जे केमिति सेही मंदार सूचक निज रंग बदलाए। जेतेबेले आमे सेथिरे लेंबू रस पकाइले, माने गोटी अम्ल पकाइले, ताहा पूरा गाढ़ गोलापी बा मजेंटा रंग होईगला। किंतु साबुन पानी बा क्षारक पकाइला क्षणी ता एकदम सबुज रंगडे परिणत होईगला। कौनसी जादुठारु कम लागुछि कि? एबे आउ एक परीक्षा कथा कहिबी जहा आमे समस्ते आजि राति रे ही घरे करि परिबा।
ପ୍ରଥମେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡରେ ଟିକେ ପାଣି ମିଶାଇ ଏକ ପେଷ୍ଟ ବନେଇଦେବା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସେହି ପେଷ୍ଟକୁ ଗୋଟିଏ ବ୍ଲଟିଂ କାଗଜରେ ବା ସାଧାରଣ କାଗଜରେ ଲଗାଇ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଖାଇଦେବା। ଥରେ ଶୁଖିଗଲା ପରେ ତାକୁ ପତଳା ପତଳା ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ କରି କାଟିଦେଲେ ହୋଇଗଲା ଆମ ନିଜସ୍ୱ ହଳଦୀ ସୂଚକ କାଗଜ ରେଡି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ଅନେକ ଥର ଆମେ ଦେଖିଛେ ଯେ ପୋଷାକରେ ତରକାରୀ ପଡ଼ି ହଳଦୀ ଦାଗ ଲାଗିଯାଇଥାଏ, ଆଉ ତା ଉପରେ ସାବୁନ ଲଗାଇ ଧୋଇବା ମାତ୍ରେ ସେହି ହଳଦୀ ଦାଗ ହଠାତ୍ ଗାଢ଼ ନାଲି ହୋଇଯାଏ। କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କାହିଁକି ଏମିତି ହୁଏ? କାରଣ ହେଉଛି ଆମ ସାବୁନ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ କ୍ଷାରକ, ଆଉ ହଳଦୀ ଯାହାକି ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ସୂଚକ, ତାହା କ୍ଷାରକ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲା ମାତ୍ରେ ହିଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନାଲି ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏହି ମଜାଦାର କେମିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଆମେ ନିଜ କଳାକୃତିରେ ବି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ସେହି ହଳଦିଆ କାଗଜ ଉପରେ ଯଦି ଆମେ ସାବୁନ ପାଣିକୁ କାଳି ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରି କିଛି ଡିଜାଇନ୍ ଆଙ୍କିବା, ତେବେ ତାହା ଚମତ୍କାର ନାଲି ରଙ୍ଗରେ ଫୁଟି ଉଠିବ। କୌଣସି ଦାମିକିଆ ରଙ୍ଗ ଦରକାର ନାହିଁ, ବସ୍ ଘରୋଇ ଜିନିଷରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗ୍ରିଟିଂ କାର୍ଡ ତିଆରି ହୋଇପାରିବ ତାହା ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ। ବିଭାଗ 5 ନିରପେକ୍ଷୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଅମ୍ଳ ଏବଂ କ୍ଷାରକର ସନ୍ତୁଳନ। ଏବେ ଆମେ ଏକ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛେ। ଏଯାଏଁ ତ ଆମେ ଅମ୍ଳ ଏବଂ କ୍ଷାରକର ଅଲଗା ଅଲଗା କାହାଣୀ ଶୁଣିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଯଦି ଏହି ଦୁଇଟି ପୂରାପୂରି ବିପରୀତ ରାସାୟନିକ ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ଏକାଠି ମିଶାଇଦେବା, ତେବେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଘଟିବ? ଏହାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବାସ୍ତବ ଆଉ କଷ୍ଟଦାୟକ ଉଦାହରଣ ନେବା। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଆମକୁ ଜୋରରେ କାମୁଡ଼ି ଦିଏ, ସେତେବେଳେ ଭୀଷଣ ଜ୍ୱାଳା ହୁଏ ନା? ରାସାୟନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସେଠି ଏମିତି କ'ଣ ହୁଏ ଯେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଲାଗେ? ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ସେହି ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କେମିତି କମାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ? ଏହାର ଉତ୍ତର ବହୁତ ଚମତ୍କାର। ଯେତେବେଳେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି କାମୁଡ଼େ, ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ଚର୍ମ ଭିତରକୁ ଫର୍ମିକ୍ ଏସିଡ୍ ବା ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଅମ୍ଳ ଛାଡ଼ିଦିଏ। ଏହି ଅମ୍ଳ ପାଇଁ ଆମକୁ ଜଳାପୋଡ଼ା ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେହି ଜାଗାରେ ଟିକେ ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ଲଗାଇଦେବା, ଯାହାକି ଏକ ପ୍ରକାର କ୍ଷାରକ, ତେବେ ତାହା ସେହି ଅମ୍ଳର ପ୍ରଭାବକୁ ପୂରାପୂରି କାଟିଦିଏ, ଆଉ କ୍ଷଣିକରେ ଆମକୁ ଆରାମ ମିଳିଯାଏ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ ନିରପେକ୍ଷୀକରଣ ବା ପ୍ରଶମନ ହେଉଛି ଏମିତି ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ଅମ୍ଳ ଏବଂ ଗୋଟିଏ କ୍ଷାରକ ପରସ୍ପର ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରି ପରସ୍ପରର ଗୁଣକୁ ଶେଷ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ଫଳସ୍ୱରୂପ କେବଳ ଲୁଣ ଏବଂ ଜଳ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ପ୍ରକୃତିର କି ସୁନ୍ଦର ରାସାୟନିକ ବାଲାନ୍ସ ବା ସନ୍ତୁଳନ, ନୁହେଁ କି? ଆଉ ଏହି ନିରପେକ୍ଷୀକରଣ ଖାଲି ପିମ୍ପୁଡ଼ି କାମୁଡ଼ାଲେ ଅଟକି ଯାଏନି। କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଏହା ବହୁତ କାମରେ ଆସେ। ବେଳେବେଳେ ଜମିର ମାଟି ଅତ୍ୟଧିକ ସାର ପ୍ରୟୋଗ ଯୋଗୁଁ ଅମ୍ଳୀୟ ହୋଇଯାଏ, ଯାହାକି ଫସଲ ପାଇଁ ଜମା ବି ଭଲ ନୁହେଁ। ସେତେବେଳେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ମାଟିରେ ଚୂନ ମିଶାନ୍ତି। ଚୂନ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ କ୍ଷାରକ ଯାହା ମାଟିକୁ ନିରପେକ୍ଷ କରିଦିଏ ଆଉ ତାର ଉର୍ବରତା ଫେରାଇ ଆଣେ। ଆସନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଏବଂ ଦେଖିବା ଏହା କିପରି ଏକାଠି ଯୋଡ଼ି ହେଉଛି। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ସବୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅନୁସନ୍ଧାନର ଇଞ୍ଜିନ୍ ହେଉଛି କୌତୂହଳ। ଆମେ ବୁଝିଲେ ଯେ ଅମ୍ଳ ହେଉଛି ଖଟା ଆଉ କ୍ଷାରକ ହେଉଛି ସାବୁନ ପରି। ଆମେ ନିଜେ ଦେଖିଲେ କିପରି ପ୍ରାକୃତିକ ସୂଚକ ରଙ୍ଗ ବଦଳାଇ ସେମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ନିରପେକ୍ଷୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର କେତେ ଯେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରେ ତାହା ବି ଜାଣିଲେ। ତେବେ ଏହି ଆଲୋଚନା ସାରିବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମଜାଦାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଛାଡ଼ିଯାଉଛି। ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ ତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ନିଜ ଘରେ ବା ନିଜ ରୋଷେଇ ଘରେ ଏମିତି ଆଉ କେଉଁ ସବୁ ଲୁଚି ରହିଥିବା ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଘଟୁଛି ଯାହା କେବଳ ଆମ ଆବିଷ୍କାରକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି? ପ୍ରକୃତରେ ବିଜ୍ଞାନ ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆଖି ଖୋଲା ରଖିବା, କୌତୂହଳ ବଜାୟ ରଖିବା ଆଉ ନିଜ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନକୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବିଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷାଗାରରେ ପରିଣତ କରିବା। ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।